Dobar dan svim vernim pratiocima PC Chop Shop kanala na YouTube-u. Danas u PC Chop Shopu imamo Solid State Drive od Muškina Kronos 120 GB verzija sa zanimljivo najnovijim firmwareom koji sprečava pojavu plavih ekrana smrti na Windowsu i poboljšava stabilnost samog ovog diska. To je verzija 3.3.2. Najnovija revizija hard diska, to jest SSD-a. Uvek nešto pogrešno kažem, to je neverovatno. Ovo je neka reklama za Muškina, za njihove memorije, USB 3.0 flash stickove i tako dalje. Dobro, sad ćemo da ga opakujemo. Kutija je malo drugačija od onih koje se mogu vidjeti na YouTube-u. Nije ona sa spužuvom nekom i ne znam, onako presavijena i tako dalje. Ovo je najobičnije pakovanje u kojem se dobija SSD. Sad moram da spustim kameru. U pakovanju se dobija SSD disk koji je zaprepašćujuće lagan, od nekog čudnog materijala kao neki metal, prilično je hladan, deluje mi kao igračka neka. Dok ga ne upalim neću da verujem da je SSD. Zatim dobijamo sve ove potrebne šrafove da bi lakše montirali ga u kućište i ovu metalnu pločicu koja nema Muškinov logo, kao što se na nekim klipovima na YouTube može vidjeti. Ovo je verovatno neka socijalna verzija, tako da ovdje montiramo znači taj SSD i onda ubacimo u mesto gdje bi inače išao 3,5-inčni hard disk. Doduše moja kućište podržava i 2,5-inčne diskove. Postoji opcija da se ubaci, ali možda je ovo zgodniji način. To bi bilo otpakivanje Muškin Kronosa od 120 GB SATA 3 2,5-inčnog SSD-a sa najnovijim firmwareom. To moram još jednom da kažem. Sljedeći na redu su testovi.